नमस्कार आज ओडिशा को स्वागत करुछि मु कादम्बरी कथारे अछि चाष अछि जहार कि आनंद ताहार जहाकु प्रतिपादित करिसंती दुई भाई कर्म क्षेत्रर अभाव दर्शाई जिलारो जिला हजार हजार युववर्ग दादन खटिबाकू जाउतबा बेले निज घर परिवार सह रही निजे चाष जमीरे काम करी परिवार प्रतिपोषण करबा सह निजे अर्जन करबा सह अन्यकु मध्य रोजगार दिया जाई परिबो बोली कहिसंती एही दुई भाई केन्द्रापड़ा डेराबिस ब्लॉक रघुदेवपुर पंचायत अंतर्गत नोलसाई गाँवर देवाशीष जेना और दैतारी जेना दुई भाई रही पारंपरिक चाष करी निजे स्वावलंबी हेबा सह अन्यमानक मध्य देइछंती स्वतंत्र परिचय आ रोजगार तेबे मैट्रिक पास करी सरकारी स्तर रे चाकरी करिबा पई प्रयास करी विफल हेबा परे चाष को आदरी नेथिले परे सान भाई मध्य एही चाष काम रे सहयोग करू करू दुई भाई एबे चाष करी बेस खुशी थिबा कहिसंती प्रथमे 2022 रे कटक जिला नियाली अंचल 100टी थाईलैंड रो बरकोली चारा गछर चारा को प्रति 100 टंका खर्च रे 10,000 टंका रे आनी 5 गुंठ जमी रे हाराहारी 15,000 टंका व्यय मोट 25,000 टंका रे चाष आरंभ करिथिबा बेले सही वर्ष एही 100टी गछ तांकु 1 लाख टंकार रोजगार देथिबा कहिंती देवाशीष ते गत वर्ष गोटे थाईलैंड आपेल बरकोली गछ को 100 टंका मूल्य रे 100टी गछ आनी लगाइथिले देवाशीष और दैतारी जेउथिरे प्रत्येक गछरे 10 केजी रु अधिक फल मिलुथबा देखिबा को मिलिछि। तेबे ए संपर्क में अधिक आलोचना करने सीधासख आम सहित केन्द्रापड़ा लाइव रही प्रशांत अच्छा प्रशांत जदि कहवा जो भाव दुई भाई रोजगार देइछंती एवं रोजगार मध्य करिछंती एवं चाष करी स्वावलंबी मध्य होइछंती जहाँकि अन्यमानक पई एक प्रेरणा मध्य कहि परिबा। प्रशांत शुणी पारुछंती कादम्बरी कही रखा चाहिए केन्द्रापड़ा जिलार जो डेराबिसी ब्लॉक रही रघुदेवपुर पंचायत नोलसाई रे दुई भाई जे देवाशीष दैतारी ये बर्तमान शिक्षित पाठशाठ पढ़ी चाकरी पछरे न गड़ेकी विदेश को जादन घटिया को न जाई निज उद्यम यूट्यूब माध्यम जो लिखले थाईलैंड जो कोली से चाष कर बर्तमान से लक्षाधिक टंका रोजगार कर सहित केवल थाईलैंड कोली न कि भल बगीचा कर टमाटो कोबी भेंडी काकुड़ी इत्यादि पनीपरिया चाष कर टंका रोजगार करने सहित परिवार प्रतिपोषण कर सहित अच्छा सहित विस्तृत आलोचना करेंगे। देवाशीष बाबू आप जो चाष आप चाहिए चाकरी कर चाष को केमती मन बढ़े ये जो थाईलैंड कोली ये चाष कोठी शिखिला केते लाभ दउछ। आज्ञा नमस्कार देवाशीष जेना आम घर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रघुदेवपुर पंचायत ब्लॉक डेराबिसी मु यूट्यूब रो देखी थाईलैंड बरकोली चाष करिया पई मन बळाइली प्रथमे कोठी चारा केमती आनिले ताको केमती शिखिले कोली केमती आपण ता ऊपर भरोसा पेले चाष कले लाभवान हेबे नै एबे केते बिक्री कलेन एबे 70-80 हजार टंका बिक्री होती 100टा गछरु आउ किछि फल अछि आउ 50 हजार हेई पारे पता के चारा कोड आले चारा में आनिलो जगतसिंहपुर बिरेडी यूट्यूब रो से सर्च करी के हमें पाइलु से फार्म पाइला परे हमें जोगाजोग कलु फोन माध्यम रे तणु से कहले हमें जाई तांको पकर जोगाजोग करी आनिलु केबे केबे चाष आरंभ कले 2022 रो हमें चाष आरंभ कलु गछ लगेबार 6 मास रे हमें रिजल्ट पाइलु कोन मार्च मास रे हमें चाष आरंभ कलु अगस्त मास को हमर फल फूल आसिला गछ रे जनवरी फेब्रुआरी बेल को फल अमल आसिला ए वर्ष मिसे 2 वर्ष हलानी भल 2 पैसा लाभ करि परछ हमें से थाईलैंड बरकोली चाष करी। अच्छा केते कोली बाहरुची आ मार्केट केमता बिक्री करछन मार्केट प्राइस भल रहुची 100 टका लेखा हमर लोकल मार्केट रे जाउची व्यापारी ने टिके कम आछे 80 टका नउचंती आ कोन असुविधा नै व्यापारी माने आसी नै जाउची। अच्छा खाली ये जो कोली केवल कोली गछ करी आ सब कोन चाष करछन
କୋଳି ଚାଷ ସହିତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପନିପରିବା ଯାହା ସବୁ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ବିଲାତି, କାକୁଡି, କୋବି ଆଉ ପୋଟଳ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇଛି? ମାର୍କେଟିଂ ଆମେ ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବେପାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର 9ଟା ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ଇନକମ୍ ଯୋଉ 2000 3000 ଏମିତି ଡେଲି, ସେ ବେପାରୀ ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଆସି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବଜାର ମାର୍କେଟିଂ କରୁନା, ବେପାରୀ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କଣ ଚାଷ ଲାଗିଛି ସବୁ ଏବେ ପନିପରିବା? ବିଲାତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ବିଲାତି ଅମଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୋବି ଲାଗିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ କୋବି ବାହାରିବ। ପୋଟଳ ବି ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ବାହାରିବ, କାକୁଡି ବାହାରୁଛି, ଏଇ ସବୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦୈତାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୈତାରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ପିଲା ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ନକରି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡରେ କେମିତି ନିଜେ ଛିଡା ହେଇପାରିବୁ, ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବୁ, ସେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି, ଏବଂ ଆମର ବାଡିରେ ଭାଇ ଯୋଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ସିଜିନ୍ ରେ ଯୋଉ ଫଳ ବାହାରିବା କଥା, ଯେବେ ବାହାରିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଗୁତୁରା ଲଗେଇକି ଆଗୁତୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବେଉଷଣ ହେଇ ସେ ଫଳ ସବୁ ଆମର ବାହାରେ, ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କୋବି ଯୋଉ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଏବେ ବାହାରୁଛି କୋବି, କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ଛେକେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୋବି ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାହାରିବ। ପୋଟଳ ବୋଧେ ମାଡିଲାଣି, ଆଉ 15 ଦିନ କି ମାସ ଭିତରେ ପୋଟଳ ବି ବାହାରିବ। ଟମାଟର ଯୋଉଠି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବାହାରିନି, ଆମର ଟମାଟର ବିକ୍ରି ହେଲାଣି 8-15 ଦିନ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଗୁତୁରା ଫସଲ କିଛି ବାହାର କରି 2 ପଇସା ଲାଭ, 2 ପଇସା କରିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ, ଏବଂ ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଟାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଶିଖିଥିଲୁ। ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କିଛି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ। ଫଳ କିଭଳି ହଉଛି, କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ ଶିଖିଥିଲୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲୁ। ଚାରା ଆଣି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସରେ 100 ଗଛରେ କରିଥିଲୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ 100 ଗଛ ଆମକୁ ଗତ ବର୍ଷ 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ସେୟା ଆଶା ରହିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୁବପିଢି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜରେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି, ସେ ଜମିରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ। ନିଜେ ଏ ଯୋଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଖୁବ କମ ପଇସାରେ, କେବଳ 2-3 ଥର ପାଣି ମଡିବାକୁ ପଡିବ। ସାର ଔଷଧ ତ ଆମର ଦିଆ ହୁଏନି କିଛି, ସେ ସବୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯୁବପିଢି ମାନେ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଲାଭ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ କୋଳି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁବା, ତା ସହିତ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବା, ଏ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ମାଟିରେ, ନିଜ ବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ କରିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଦୈତାରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କୋଳି ଖାଉଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ବଗିଚା ଦେଖୁଥିଲେ, କଣ କହିବେ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି ଯୋଉ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନ କରି ଏ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଯୁବପିଢିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୈତାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବେଶ କୁଟୁମ୍ବ ଆରାମସରେ ଚାଷ କରି ଭଲ କୁଟୁମ୍ବ ପରିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଦାଦନ ନ ଖଟି ଯାଇ, ଚାକିରି ପଛ ନ ଯାଇ, ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ପରିବେଷଣ ଚାଷ ବାସ କଲେ 2 ପଇସା ବେଶ ଲାଭ କରିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ କାଦମ୍ବରୀ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବିଦେଶକୁ ନ ଯାଇକି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇକି ନିଜ ବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା।
प्रशांत जो भाव प्रतिक्रिया रखुले दैतारी एवं देवाशीष गोटे प्रकार प्रतिक्रिया रखुले कि जो भाव चाष अन्य युवपीढ़ी मानक एक प्रेरणा और उत्स तेरे वर्तमान कम खर्चरे किभली भाव अधिक रोजगार करा जाई परिबो अधिक व्यवसाय करा जिवो ताहा पंथा से बाछि किंतु वर्तमान जो व्यवसाय करिसंती जो थाईलैंड रो बरकोली से आदाय करिसंती कोठना कोठी जिला भितरे सीमित रहिछि जिला बाहर को राज्य बाहर को व्यवसाय करबा पई कोन कोन नुवा प्रयास आरंभ करिसंती जिला बाहर को जीवा पे कोन कहबे जिला बाहर को गले आ तो लाभ होई परिबो हाँ निश्चिंत हो पारिबनी कहीं बहुत लाभ हम किंतु बड़ कथा होची हमको सरकार पक्षरु कोनोसी प्रोत्साहन राशि नहीं कि सरकार तरफ आज पर्यंत आम 2 वर्ष है जिलार प्रथम चाष आमर सरकार तरफ कौन आम प्रति माने सेमती आसी ना कि से कोली की अनुधान करवा कि सरकार पक्षरु आसिकी प्रोत्साहन जोगेदवा से सब किछि नाही यदि सरकार हाथ आम प्रति बढ़ंता निश्चिंत भाव आम जिला को राज्य आम कोली भी जाता बेपार होता आमर सबू जो आम अलग जिला मानक देखीचु कोली चाष बुलुचु जो 2 वर्ष चाष करने भितर आम गच एवं आम कोली जो टाइप रो ग्रोथ करुची आम यूट्यूब रु शिखिकी करूछु जदि सरकार निश्चिंत प्रति आम प्रति सरकार हाथ टिके बढ़ंता निश्चिंत आम आउरी भल करि परंतु बोली आशा करूछु जा सुनथले कादम्बरी दैतारी कहबा कथा जे तांकु कोनोसी ट्रेनिंग दिया जायनि कि कृषि उद्यान विभाग को सेमान को किछि सहयोग हाथ बढ़ा जायनि जदि सेति मिलंता कले माने ए जो चाष बर्तमान से करि नुआ करी करजति निज ज्ञान कौशल रे ता तो मध्ये भल फळुची बोली से कहउछन कि जदि आउ टिके वैज्ञानिक पद्धति रे करा किछि परामर्श तांको दिया जाता से माने आउरी अधिका चाष करिके लाभवान होते एवं राज्य बाहर को मध्ये से माने व्यापार करि परते निहत भाव प्रशांत जहाँकि आप कहते कि जदि सरकारी प्रोत्साहन मिली था कोठिना कोठी से अधिक रोजगार करें किंतु थाईलैंड बरकोली चाष सहित अन्य पनीपरिबा चाष करुछंती सेही व्यवसाय को किभली भाबे अधिका करा जाई परिबो लोकंको पाखकु पहुंचा जाई परिबो ता नै कोन नुवा प्रयास करा जाईछि हाँ निश्चित तते आम तो जानिया चाहिए केवल तो एक कोली कथा सरिला आप जो अन्य पनीपरिबा करछंती कोबी कहंतु काकड़ी कहंतु टमाटो कहंतु भेंडी कहंतु पटल कहंतु याकू आउ केमिति ए केंद्रापड़ा जिल्ला बाहर को केमिति जाई परिबो सेति पई कोन आवश्यकता अछि निश्चिंत पक्षे आमर जेतिकी चाष आम जो 2 एकर 3 एकर जमी रे चाष जो आमर रही रासायनिक बिना रासायन रे आम करूछु जो आमर जैविक खत रे जो पद्धति रे आम करूछु बेपारी आम पाखरु जेतिकी अमल होउछि प्रत्येक दिन सकाळु माने भोर आसिकी आम निजे बाड़ी रे तोली नै जाउछु एवं आमे भी तोलार सहायता करी ताको ओजन करी दे दउछु किंतु जदी हमकु आउ किछि सहयोग साहाय्य मिलंता आमे जो 2 एकर 3 एकर जमी रे करूछु ताको अत्याधिक करंतु फलर मात्रा अधिक हेले से आम जिला बाहर को जाई परंता जेहेतु सीमित रहि जाउछि शीतल भंडार भी आम जिले में नाही जे कि आमे नेकी स्टॉक करके रखिबू आज तोला हेले काली की आमे अलग जिला को मध्य दे परिबू से सब तो शीतल भंडार तो सुविधा नाही आम जिल्ला रे तेणु आमे जहा अल्प की करूछु प्रत्येक दिन सकाळु व्यापारी माने बाहर जिल्ला रु एवं आम जिल्ला रु मध्य व्यापारी माने ताको कलेक्ट करने जाउछन जा सुनथले मुख्य जो समस्या रही परिबा को जो बाहर को पठेवा को हेले ताको तार प्रोसेसिंग प्रक्रिया को आज तोली काली जो पठेवा को पड़िबो सेति पई शीतल भंडार व्यवस्था नाही जा फल कि पनीपरिबा नष्ट होउची से दाबी को रखुछन सरकार को पाखरे जदि शीतल भंडार को व्यवस्था करा जानता त एथिबा पड़ुया जो पनीपरिबा जति एटी उत्पन्न होउची ताको रखि कि ताको स्टोरेज करी कि मध्य अन्य जिला को पठेई पाबला जा फल कि एटी जो चासी माने कम दर रे बिकिया को बाध्य होउछ लोकल मार्केट से बिक्री होउची जो रेट रे मार्केट रे आपण किनुचंदी कि से चासी बिक्री करि पनंती चासी गटो कम रेट रे लोकल चासी नै कि हाट बाजार रे बिक्री करछन प्रशांत जहाँकि आप प्रतिक्रिया रखुले कि शीतल भंडार समस्या रही जदि शीतल भंडार रही था ताहले कोठिना कोठी आहुरी अधिक उत्पादन नहीं गोटे प्रकार आशा करा जाई पारि था किंतु जो भली यूट्यूब देखी यही थाईलैंड बरकोली चाष करिसंती से भली अनेक विदेशी फल रही ड्रैगन कथा कहबा स्ट्रॉबेरी कथा कहबा से नै कोनोसी चाष करबा पई आशा करिसंती कि प्रयास करिसंती कि निश्चित कहला अच्छा केवल जे थाईलैंड एबे ड्रैगन मिललानी स्ट्रॉबेरी मिललानी आपण ताकू मन बनाउछन चाष करबा
ଡ୍ରାଗନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ହେଲେ କଣ ଲୋକାଲରେ ଲୋକ ଟିକେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ ର ରେଟ୍ ଯାହା ରହିବ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟକ୍ କୋଉଠି ରଖିବୁ, ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ, ଆଉ ଆମର ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ହଉନି ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାଗନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଫଳ ସେଗୁଡାକ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେତିକି ସାହସ ଜୁଟୁନି। ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ରଖିବୁନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ଚାଷ ଏଇ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ଲସ୍ କରିଛୁ, କଣ ନା ତୋଳା ହେଇକି ଗଦା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବେପାରୀ ଆସୁନଥିବେ, କି ଆମେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବୁ, ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ କୋଉଠି ନେଇକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦବୁ 8 ଦିନ ପରେ କି 4 ଦିନ ପରେ ନେଇକି ତାକୁ କୋଉଠି ମାର୍କେଟ ରେ ବେପାର କରିବୁ, ସେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉ କିଛି ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ମାର୍କେଟ ଟାଣିବ ବା ବେପାରୀ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରୁ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆମେ ସେତିକି ଭାବରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ମନେ ଏଠି ହେଇପାରିବ ଚାଷ? ହଁ, ଜଳବାୟୁ ରହିଛି ଆମର, ନିହାତି ନିହାତି ହେଇପାରିବ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଦି ଭାଇ କଥା ହେଇକି, କିଛି ଜମି ଅଛି ଆମର, କାହିଁକିନା ଏ ନିଗିଡା ଜମି ବାଲି ମାଟି ରହୁଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ ବି କରିହବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଯାହା କାଦମ୍ବରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନଥିବାରୁ ସେ ଚାଷରେ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାକୁ ରଖିବେ କୋଉଠି? ଏ ମାର୍କେଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ କରି ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠେଇବେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେହେତୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମନ ବଳଉନାହାନ୍ତି ଚାଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି ଏ ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। जहाँकि मुख्य समस्या मध्य रखुले गोटे समस्या थिला शीतल भंडार समस्या, अन्यपटे थिला पानीय जलर समस्या, कोटना कोटी ए दुईटी समस्या मध्य मुख्य कारण रही। तेबे एही समस्या नहीं केबे कृषि अधिकारी सहित आलोचना करिसेंति कि दुई भाई? जानिବାକୁ ଚାହିଁବୁ ये जो समस्या गुड़िक रही कथा कहतु कि पानी समस्या कहतु, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମିଳିଛି କି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି କି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇନି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ନୁହଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ବି ଜଣା ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଚାଷ ଟିକେ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଟିଏ କି ବୋରିଂ ଟିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିରୋସିନ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଳିକି ପାଣି ମଡଉଛୁ, ଯୋଉ କିରୋସିନ ମଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ରୁ 7 ଲିଟର 500 1000 ଟଙ୍କା ଆମର ଯାହା ଲାଭ ପଇସା 2 ପଇସା ଆଉଛି ସେଇ ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କିରୋସିନ ମଟରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ 2 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଦର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଯାହା ଚାଷ ହଉଛି ଯାହା ଇନକମ ହଉଛି ସେ ବାଟରେ ଅଧେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆମକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିହବ, ଟିକେ ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପାଣିର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଟର ଯୋଉ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ, ଯେହେତୁ କିରୋସିନ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢାନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବଗିଚା ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। जहाँकि प्रतिक्रिया रखुले कि कृषि अधिकारी आसतु एवं सेमानक सहित आलोचना करूँ। प्रशांत आ गोटे कथा जदि कहबा, आमे जदि कौनसी युवपीढ़ी नूतन व्यवसाय आरंभ करने को भय करिथांती, काले टंका अधिका खर्च हो किंबा अधिका लॉस सहिबाकु पड़िबो, तेबे केते टंकारे जदि कहबा दैतारी देवाशीष एही पनिपरिबा चाष आरंभ करथिले, थाईलैंड बरकोळीर चाष आरंभ करथिले? हाँ निश्चित मुझे पचारे चाहिए दैत्य नुआ युवपीढ़ी चाहिए मन बड़े आप चाष करा भावुवे काले लस होते आरंभ करते आज केते टंकार हो सारे मालिक पनीपरिया बेपार कर? निश्चित आम सब युवपीढ़ी को सहयोग करने आमे आगे आसू। निश्चित भाव में आम जमी दादन न जाकि निज गाँव में निज परिवार निज बापा माँ को देखिकी आम ये चाष कर लोक पकई मूलिया पकई भी कम कर आपण मैंने भी चाहिए करेंगे। आरंभ कर नहीं आम आरंभ करूँ 10,000 टंकार चाष आरंभ करूँ, बर्तमान आम ये 5-7 लाख टकार जिनस लगी
ବିକ୍ରି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଆପଣ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାନ୍ତୁ। ଓଡିଶାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷ ହବାକୁ ବସିଛି। ଆମ ଜିନିଷ ଯୋଉ ବଜାରରେ ଯୋଉଟା ରେଟ୍ କମ ରେ ମିଳୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ବି ସେଇ ବିନା ସାର ମସଲାରେ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବି ଭଲ ସଜ ତଟକା ପରିବା ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୈତାରୀ କହିବା କଥା 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗଡେଇକି ଯଦି ଚାଷବାସ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରାମର୍ଶ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଯୁବପିଢିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଭାବେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋଳି ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା ଆମକୁ 120 ରୁ 150 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଦୈତାରୀଙ୍କଠୁ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 70 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ବେପାରୀ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ 100 ରୁ 120 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚାଷ ଏଇ କୋଳି କହିବା କଥା 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଆସିବ। ଫଳ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। प्रशांत आ गोटे कथा मध्य कहि परिबा कृषि को जदि कहबा कृषि क्षेत्र को अधिक सफलता करिबा पई अनेक सरकारी स्तर रे योजना मध्य करा जाउछि एवं अनेक जदि कहबा नूतन दिग मध्य देखा जाउछि एवं तो आवश्यक रहिछि कि विभिन्न जगह रे जेउ जगह रे चाष करा जाउछि सेठाकर लोकन को कृषि विषय रे चाष विषय रे बैठक करी सेमानको आलोचना करा जिबा दरकार किबा कोनोसी ज्ञान देबा दरकार। निश्चित कह रखा चाहिए कृषि विज्ञान पक्षर यदि राज्य सरकार प्रत्येक गाँव में विभिन्न सभा समिति करके विभिन्न जो युवक वर्ग मैंने आजिकल केवल जो छोट बिजनेस कर जो पनीपरिया जदि से ट्रेनिंग दिखती कि से बुझाती विभिन्न समय जो बगीचार दैतारी भाई जो चाषी अच्छा से देखती प्रक्रिया को देखती ठीक भाव कर वैज्ञानिक कले निश्चित भाव जो युवपीढ़ी मैंने चाष प्रति आग्रह करेंगे चाष आरंभ करेंगे। निहति भावे सरकारी स्तर में प्रयास करा जिबा दरकार ता सहित युवपीढ़ी को मध्य अधिक जदि कहबा आकृष्ट करबा पई विभिन्न बैठक मध्य करा जिबार आवश्यक रही कहीं जो युवपीढ़ी माने चाषरू मुह फेराउछंती सेमानक पई निहाती एक प्रेरणा सदृश्य कहि परिबा। प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपनका तमाम आलोचना पई।